taonanao tamin'ny pianty ianareo candidat ao soloan'ny république fiombona antoka ao anatin'ny collectif des candidats ianareo havana tapaka indrindra reo fanohany sy havana akaiky tsy mifakafoy hatramin'izay taminao le matofoloa tongeto zahay amin'ity andro manan-tantara ho an'ny Antoko Aremano mialatsiny fa zay moa no ijoronay tao amina secrétaire national fa tsy ho an'ny Antoko Arema ihany fa ho an'ireo namana maro zay na tsy ao anatin'ny Antoko na ao anatin'ny Antoko hafa zay samy mahatsapa mazava-dehibe ho an'ny firenena ny fananananao hitarika ny tola amin'izao andro manokana dia ny firosotsika amin'ny fifidianana araky ny hita hatramin'izao ny sisa moa mbola tsy fantatry dia miarabanao to ary mirary soa mirary ny fahaela velona tratsy vela indrindra tompoko mbola hanaovana soa mbola hampirahina mivoaka malagasy satria izany meverinay amin'izao kiondalana ny tantaran'ny firenena izao fa tena zava-dehibe mihitsy dia ny mahay ray rahina ny malagasy hiaro ny tombotsoan'ity firenena ity handamina ny firenena ary mba hahafahan'ny vahoaka malagasy miaina amin'izay ao anatin'ny fiandrianany amin'ny firenena fiandrianany ny harena tsy toko soforoana zay men'Andriamanitra atsika dia izany no firarianay satria biby tsy mandandoha hoe sa mandeha ka mahazokiny ianao ary izay kefa rehetra hanananao hatreto amin'ny tantaran'ny firenena ity dia heverinay fa mipetraka mazava tsara fa arariny sihitsiny raha anolo-tsaina mitarika azao tolona lehibe zatrean'ny firenena izao ianao ary saorana manokana to ianareo mpiara-miombonantoka ao amin'ny collectif des candidats zay fantatray koa fa tena mirahina miombona amin'izany hevitra fiarovana ny fiandrianana ny firenena fiarovana ny tombotsoa ary indrindra ny harem-pirenena ary ny fiandriana firenena ty Madagasikara ty ka dia zay moa tsy ho lava resaka fa ny tantara heverinay fa mbola mitohy rapitso raha vakapitso mbola ho hitatika ny fivoatra ny raha fa hatreto aloha ny hitanay dia toa ny avy any ivelany no manindry mafy dia mafy ny ampandeha an'io fifidianan'io isika nefa mihevitra araka reny dinika ny fanaovana teny amin'ny CCI vato reny fa tsy zay no mahamaika tsy ny fanaovana fifidianana fa ny fandaminana aloha ny firenena ny fampihavanana ny vahoaka malagasy zay no teny-kevy tsy azo tompoko dia teo lava velony ianao ho tieny tsy tia hoe mo ny tia dia ho tia raha teo ary adidy ahitany tonony mitsapa ahitany vaniny amin'izay anjara andraikitra omeny firenenanao makasitraka makateraka fisaorana sy fankataremana no atolotra tsy misy raraka an-tany ny firarian-tsoa firariana fahasalamana naloky ny vavanareo teo mirary keo raha mirary mba hihoatra ny 2 taona ianareo rehetra ary
io moa samy manana ny hygiène de vie, fomba fiainany ny olona rehetra fa am'izao sakelidarana ankidimirana misy an'ny fireneny zao mamela aloha mba hanome torohevitra ho an'ny taranaka, ny zanaka, ny zafy ny zafy manaova sport le retsy. Aza misotro toka, aza misotro zava-mahadomelona, ary rehefa misakafo aza mihinana zavatra matavy loatra na mamy loatra na be sira loatra. Voalohany teniko anio gaga angamby ianareo hoe lasa-dala angamby raha tsirako. Pôle magnétique. Changement de pôle magnétique. La Terre tourne autour du Soleil. Tamin'ny fotoana tamin'ny andro fahagola dia neverina fa hoe ny masoandro no manodidina miodikodina manodidina ny tany. Misy excommunié mihitsy tamin'izany fotoana zany scientifique. Nefa za théorie vao hoe c'est la Terre qui tourne autour du Soleil suivant une orbite ellipsoïdale à 23-27 degrés par rapport à l'équateur. Misy milaza hoe la Terre est ronde. Ta théorie mahafantatra sasany scientifique fa tsy dia tena boribory io tany io fa somary ellipsoïdale. E égale MC2. Ohatran'ny tenin'ny baiboly mihitsy zany tsisy mandahana zany tsony fa dia E égale MC2. Nefa zao tsika 2017-2018 efa misy scientifique nahita fa misy neutrino zay mandeha aingana kokoa noho ny lumière noho ny hazavana. Ao Suisse misy 27 km anaovandrareo expérience neutrino tompoko dia mandeha aingam-pandeha plus vite que la lumière. Tiako tenenina amin'izany dia zao farany. Quand on demande aux sages de la Grèce antique quelle est la meilleure constitution, mettre une constitution sarindine. Réponse, pour quelle nation, quel peuple et à quelle époque. Constitution la lampandoria no hoaniza amin'ny fotoana igny. Zany nanomboako ny resaka an'io. Miala tsiny miala fondro ary raha ohatra ka mety anafotohina ny sasany zavatra ambarako. Somary hitodika ny lasa ihany ny ankehitriny sahanina ozy ny ampitso dinihina omanina. Za milaza hoe mba jereo ihany koa ny tao aoriana tao aloha. Problème an'ity fireneny ity tsy arahina ny teny nomena, tsy arahina ny sonia napetraka. Mamerina an'izany fanotelo ny azo satria tsy nandeha tamin'ny farany teo ny enregistrement. Tamin'ny 2002 tompoko tonga tao Iavoloha Andriamatoa Ravalomanana niteny tamiko hoe matahotra ny 13 mai aho izy satria tsy manantoko politika. Ndao tsika hanao gouvernement de coalition. Ndao hanao gouvernement de coalition tsy manino. Ianao izy nanendry premier ministre dia zaraintsika anankiroa ministre antsasany ianao antsasany aho. Mifanaiky izay mirahalahy mianaka. Tonga any Dakar mbola zay ihany proposen'ny Abdoulaye Wade. Oui, écoute Didier, tu es le senior président, tu acceptes de faire des sacrifices, tu nommes le premier ministre, Marc Ravalomanana nomme la moitié des ministres, tu nommes la moitié, et c'est ce gouvernement qui va organiser le deuxième tour. Wade, c'était pas la peine de venir ici,
ina nandehanana taty io a raha ohatra ka zay efa mifanarahana sy Ravalomanana tany Iavoloana zany oui mandraso izy zay ny accord officiel fa ny accord manokana side letter. Tu nommes le Premier ministre, il nomme la moitié, deux ministres, je nomme la moitié. Youn organise une élection. Au bout d'une semaine, tu tombes malade. Marari la hoje, afaka Hernando. Je dis quoi? Et non mararo, et là, marar fatza. On a zan marar. Zan 8 jours. On mène hôtel particulier, mais on n'a pas fait une romvade au Paris. Vous savez, ranger wange nous raisonne pour ta tout nous va là, vous va là. Bon, d'accord. Nous vite les. J'ai une adsouk. Tout que n'anga na l'église de n'en tout à 13 mai. Jean, vous savez, il avait, il avait ça, il avait l'américain, ça, le français, ça, l'anglais, ça, l'allemand. Il avait tout. E na revue de mieritreritra fa Abdoulaye Wade ve de afaka ilaza hoe meko hôtel particulier au Paris la raha ohatra ka izy ny tompony hevitra fampieritrretana antsika fotsiny zay na izany na zany mifanoroko zay ny fampiarahaba vita somantsara le zavatra asina ny deuxième tour za makany Paris mitsabo ny vadiko folo andro tafaverineto izy manao autoproclamation faharoa miaraka amin'ny tamin'ny voalohany nitsopotsoponina teo le magistrat dia nanao autoproclamation zay ny mampalelo amin'ity firenena ity problème politique ny justice no saina miregle azy dia rehefa aveo indray dia nanao haute cour constitutionnelle sadasada ho azy teo izy dia iny nanaovana autoproclamation mianina eo amin'ny lalam-panorenana nefa izy manitsakitsaka an'ilay lalam-panorenana zany ny problème mipetraka victime voalohany tamin'izay za zany voamafy voalohany tamin'izay fa ankoatr'izay tonga ary ny affaire-na zanadambo reny izy hoe marariny ve tompoko raha reo maty anjatony natany Fianaratsoa natany Mahajanga natany Ambilimagodra natany Voemara natany Vatomandry dia ohatra ny akoho nitsahan'ny tomobile eny an-dalambe adino voalaza fa hoe tokony hisy ny fampiavana-pirenena efa enina amby folo taona zao efa ho faty ny akabiazan'ireo olona reo tsy misitraka araky ny fitenin'ny journaliste amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny ondra omenan'ireo maty na ireo kamboty na ny olona voamafy tamin'izany zay zao tao Iavoloa nipotehana maison de yoga 5 millions de dollars na 10 millions de dollars nanafarana vitrail de cathédrale nanafarana hazo avy any Liban avy any Israël tena sarobidy ary mahatanty orohoron-tany faran'izay matanjaka indrindra nipotehana fito andro vao potika ilay izy amin'ny dynamite ny tomobile nomeny Mitterrand madame Mitterrand sy monsieur Mitterrand anay mivady R25 blindé namidy amina capitaine amin'izao fotoana zao moa fa misy capitaine milliardaire fa tamin'ny fotoan'andronay tsy mbola nisy généraux milliardaire ny tsioka avao ny sasany zao dia MBS zao mandeha fa izy mba miady ho an'ny tsioka avao ho an'ny radio anay 2 millions de dollars ny lany tao potika ny trano potika ny antenne potika ny zava-baovao rehetra napetraka tao ireo gadra politika ireo mitaky ny zony hatramin'izao dia adino zany ka raha mangataka ny fampiavana-pirenena zay dia mangataka ny rariny sy ny hitsiny mangataka ny fahamarinana tonga indray Andriamatoa Rajoelina dia nilaza hoe monsieur le président rehefa mialeo Ravalomanana
za molaza hoe mialeo izy manampy anao satria za tsy mpanao coup d'état ifintelo anasananao coup d'état tamin'ny andro président Tsirana tsy nanaiky indroa tamin'ny andro Ramanantsoa tsy nanaiky fity kosa ko satria izy tsy lany nanao somi dia ndao tsika nalazy fa tsy misy raha mandriky zay ny fanarahana za mihitsy nitsenanao izy en tant que maire de Tananarivo rehefa miverina ianao ino ny zavatra nitranga nasenanao tamma tsy afaka niverina tamin'ny tombozotra 17 avril 17 juin non 17 septembre 2011 no tam tsy notristro mn tsy mahazo miverina fa miratsiraka tsy mahazo maka roplanina maka ty Madagascar tamin'ny 2010 tamin'ny référendum tsy navela nody aho nefa ny teny nomeny Andriamatoa Rajoelina hoe za mihitsy za Rajoelina ozy nitsenanao ivato nefa zany sakala lalampanorenana nanao lalampanorenana ray ingara Valomanana zavatra singaniko manokana atao dia filazana hoe ny olona ilatsaka président de république dia tsy maintsy gasy ray gasy reny efa niteneniko tamin'ny sese ivato fa iza ho any tokony nasiny tamin'izany iza nikendreny tamin'io nefa zavatra io tokony mbola manan-kery tamin'ny code civil code de nationalité soniavina tamin'ny 1960 dia hoe Ngarajoelina satria Ngarajoelina mandainga izy raha milaza hoe gasy reny manana passeport frantsay ny ray miaramila frantsay taloha zay navaly aho za tsy manameloka azy hoe manana nationalité français izy koa manana passeport frantsay hoy izy ny namany tsy manameloka azy aho fa raha miteny izy hoe gasy reny za tsy hamitaka anareo ohatrany mamitaka kely ihany izy raha izany tonga indray Andriamatoa Rajoelina nanao assise régional dia nalaina ny hevitry ny faritany rehetra fivondronana rehetra voalohany izy ny tianareo faritany zakatena état fédéral sa état unitaire décentralisé 80% faritany zakatena manaraka état fédéral farany état unitaire décentralisé tonga aty assise nationale ny fafana izy roa dia état unitaire décentralisé ny tazomina rehefa dia voalaza koa mba ho candidat tsy mety tsy mahazo manao candidat raha tsy manana bac plus 2 tonga aty iny fafana satria tsy nanana bac plus 2 ony Andriamatoa Rajoelina candidat ny président de république tsy maintsy feno 70 taona mifoanany iny tonga eto satria tsy ampy 70 taona Ngarajoelina ore olona hoaizy tsika ty famelezan'olona anankiray ve nanaovana lalàna nanaovana lalampanorenana sa fiarovan'olona anankiray tsy tokony zany mihitsy nitondrana ny lalampanorenana ka sadasada le lampanorenana amin'izao fotoana izao manona anarana iaratsiny na ny olony Ngara Valomana dia milaza hoe tsy mety io ny directeur de campagne directrice de campagne Andriamatoa Piana dia milaza hoe petatoko io Andriamatoa Rajoelina dia nilaza hoe rehefa miverina tonga amin'ny fotondrana asoroko ny Sénat mandany vola Sénat izy ao anatin'ny constitution izy zany anovany constitution ko za hoe ndao aovana ary le constitution zao hoe samy miaiky fa tsy mety io constitution io hoe pour quel peuple quelle nation à quelle époque tamin'ny fotoana ny tatezamita angambo zany nety tamin'ny tetezamita fa amin'izao fotoana zao tsy mety tsony io satria ny article 54 mbola tsy ary nazaina hatramin'izao tonga eto amin'ny premier ministre zao tsy nampiarina ny article 54 tsy ny parti majoritaire ny nanendreny io monsieur Ntsay Christian ny HCC ny nanendreny io ny teren'ny communauté internationale le loi organique loi électorale
73 députés sur 149 tsy maharesy ny sasany any amin'ny assemblée nationale midina andalambe dia misy faty olona iny zany nanova aminy loi électorale loi organique miala amin'ny premier ministre novany ny HCC le izy tokony nalefa tany amin'ny assemblée aloha pour adoption zay vao natao promulgation avy dia nalefa natao promulgation extra constitutionnel daholo ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao tsisy fahamarinana tokony diovina lalam-pifidianana tsy mety ultra petita oa infra petita ny zavatra natao rehetra ny HCC tsy manome tsiny a betsaka ny pression mahazo azy na avy amin'ndrareo avy aty an-dalambe na avy amin'ny pression samihafa so lazaiko eto fa izy ianao zany solotoerana amin'ny président de république mampanindry premier ministre milaza amin'ny premier ministre zao no ataonao zao no ataonareo article 1 2 3 jusqu'à 13 sauf accord politique ianao zany misolotoeran'ny assemblée nationale ovanao le loi organique dia avy dia alefa any amin'ny premier ministre amin'izao fotoana izao dia misy chef d'état par intérim tsy ao anaty constitution ny attribution dia zao no azonao atao zao no azonao atao zao tsy azonao atao transition ny ainantsika amin'izao fotoana izao zay momba ny lalàna matoa ny teny hoe E égale MC2 sy nianina dia teo hoe ahoana ny meilleure constitution mba tongavana amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao fa ny tena loza ty io fidinana an-dalambe io fanaovana sakoroka crise io napotika an'ity fireneny ity mbola averiko eto misy mo sasany laza hoe za rehefa tonga eo tsy hanao ohatrany sasany raha tsy PSD dia tsy mahazo toerana raha tsy arema dia tsy meko an'ity raha tsy HVM tsy meko an'ity tsy mapara tsy meko an'ity raha tsy tiako Madagasikara tsy meko an'ity azafady tompoko raha ty amelony sasany nareo azambaratsirako nikitikitihany tsy marina mihitsy ny filazana hoe raha tsy arema dia tsy mahazo an'izao tadidio tsara fa ny gouvernement farany teo tantely Andrenarivo enina angambana fito ny arema tao anatiny telo na efatra leader fanilo misy sasany indépendant tsy marina velively zany ny premier ministre tao alohan'ny tantely Andrenarivo tsy arema Andriamatoa Rakotomanga Pascal Dieu ait son âme ary na tamin'ny fotoan'andro ny aza teo ny premier ministre fa tsy arema Rakotomalala Joël tsy arema niaraka ministre tamin'izany Rarivson indépendant iry radio Célestin tsy arema Vonjy Ratsimivaky Samson Gilbert salamzany etcetera etcetera izay koa ny anankiray Zafer Rabes Antoine leader fanilo aza miteny an'izany mihitsy fa tsy mety zany tsy nanao an'izany raha tsiraka profony zany zao candidat président de république amin'izao fotoana zao zanadralako io tsy nitereko nanao arema misy havako hafa ao candidat ao tsy nitereko arema numéran'ny Tamatavy Tomasina tsy arema mapara raha lako raha tapo amiko tsy mbola naniriniza niditra arema na ny fianakaviako azo oko zany ho rentanitra manaraka zany 58 tsika nahazo fahaleovantena mahantra amin'izao fotoana izao ny potehan'le mpitondra rehetra teo tsy nijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa nanapotika ny firenena nampahantra azafady tompoko mialatsiny a tsy marina zany nametraka SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisany lycée isaky ny fivondronany université isaky ny faritany
école nationale d'informatique à Fianarantsoa, INSCA eto Tananarivo, école normale niveau 3, école nationale de marine marchande. Isaky reny dia nampahantra ny firenena ve zany? Azafady tompoko, miala tsiny, miala fondro, miala saroy fito ah, tsy mariny zany. Ianareo mpanonga-panjakana, za tsy nanonga-panjakana, ianareo nampahantra an'ity firenena ity. Voasoratra zany. Tonga amin'ny fitondrana 0% croissance. Miala eo a 4,5% en 87, 88. Il y a 30 ans. Tonga indray ny troisième république, midina indray moins 0,5% croissance. Miverina ako plus 7,5% croissance. Mialatsiny amin'ny namana anankiray a solo tena ny pilatsaka ho fidina. Milaza hoe tsy mbola nisy nahatratra 7% ohatra ny Ngaravalimana noho ny teto. Tsy mahalala ny tantara mora manadino ny vahoaka malagasy. Plus 7,5% de croissance tamin'ny 2001 tompoko vavy sy tompoko lahy. Ary Andriamatora Ravalomanana tao amin'ny CCI Vato 28 avril jusqu'au 2 mai 2015 dia nilaza hoe 5% ny aho. Marina zany 5% fa tsy 7,5. Ny aho 7,5 tonga izy efa telo taona efa taona aoriana midina 5%. Dia midina indray 0%, 1%. Zao tsika vao miverina amin'ny croissance tamin'ny 91. Azo tenenina hoe ratsiraka nanapotika an'ity firenena ity. Manaraka izany tsy fanaorenana fodrafitrasa io ane io ne tsy azo hoanina samy nanao an'io daholo ane nandro lalan'izay manakary rondro Ambondimamy Tananarivo Tamatavy etc etc ampiteneno daholo reo fododrafitrasa nataonay ampiteneno ny canal de Pangalana zao izy feno tsikafokafo fa tsara manao fododrafitrasa fa io tsy mampiakatra ny arokarena. Misy ny croissance amin'izao fotoan'izao misy ny croissance hoe 5% tamin'ny andro Ravalomanana fa c'est une croissance sans développement. Ça s'appelle en termes économiques croissance sans développement parce que ça n'autofinance pas la croissance. Raha te autofinancer croissance aloha tsy maintsy manao production. Ary zany nataonay tompoko vavy sy tompoko lahy. Ry vahoaka malagasy nataonay zany. Ranomasina manodidina atsika 580 000 km². Aizany samy malagasy mibata raha pavillon malagasy zao. Tamin'ny andron'ny deuxième république, VATS 1, VATS 2, VATS 3, VATS 4. Tsy miroro. CMN, compagnie malgache de navigation. Io zany tsy misy tsony zany. Tsy hita popoka. Ny Hermad, ny Mauritiana ane miréparé ny Boeing teto Madagascar e. Taloha tamin'ny andronay. Tao misaky reny ny bateau espagnol ane tsy tany Afrique du Sud manao réparation fa tany misaky reny. Makamba, aquaculture de crevettes, zay nanomboka an'izany. Mahajamba, zay nanomboka an'izany. Sumatex, tany Toliara, voalasa dia potehany. Toly, afahana manao, misy toro, misy fraiseuse, afa manao vulcanisation. 10 usine toly, 10 potika namidy amin'ny karana. Usine de égrenage de coton, tany Port Berger, namidy amin'ny vahiny. Huilerie de Antsouy, namidy amin'ny vahiny, raha voalasa ratsiraka. Zao, mbola iainantsika amin'izao fotoan'izao, io, ibity, mbola mandeha izy io. Ary zay nanana hevitra hoe tokony asiana cimenterie ao Salary ao Toliara. Salary. Efa voasoratra zany amin'ny projet. Baka Toliara anao. Baka Toliara anao. Nanao an'izany tsika
nanao usine d'ampoule anjara teto Antananarivo vao lasa ratsiraka dia mipoteny io zao misy milaza hoe anao panneau solaire tsika avec ampoule LED. Autoroute misy autoroute any Sénégal tsy mila makany Sénégal raha makaty fa mahita autoroute sy panneau solaire tsy mila makany Ghana zany panneau solaire zany efa nataoko tany Jafaro 1999-2000 avec lampe LED à faible consommation nahagagany Madame Rivasi sy ny ambassadeur de France raha nanoiny zavatra nataoko nandimby sahala amizao Madagascar mandeha Sénégal nous vao hita lampe LED panneau solaire autoroute mais j'ai proposé ça autoroute 5500 km force de Fin-Tuléar jusqu'à Diego 6 voies nanao fiara fitsika Fianarantsoa lasa zao namidy amin'ny karana efa nanao ny Institut Malgache d'Innovation IMI efa nanao aéroglisseur afaka mandeha amin'ny rano ambony tanety ambony tany naseho tamin'ny école les polytechniciens en Diego nitaingina an'io ny mpianatra polytechnique tsy hitapopoko efa nanana aéroplane vita malagasy tsika en bois enduit d'époxy mba tsy rehitra amizao fotoan'izao toile ny ULM io e ntsika azo potehana rano avy tia Menarandra akatia Befotako ampotaka misy station gravitaire 135 km arefesina potika ny impluvia ny camion citerne zany rehetra zany natao tany atsimo ka aleto ny andro ray tantarany zava-bita fa aloha hijery ny todihana ny lasa ny manaraka angambany ho avy iza hoe samy mitady anovana lalam-panorenana nahoana ho tsy ovana ben'izao le izy ndao itsika hiaraka anova azy matoa ny teny le anina teo le E égale MC2 ny scientifique dia mahafantatra fa miena misy diminution ny magnétisme terrestre afaka taona maromaro vitsivitsy iova ny pôle magnétique pôle nord lasa pôle sud eo ihany changement climatique tokony iomana amin'izany ny malagasy ny scientifique malagasy isika tanora malagasy ianareo tanora matso zay efa soara efa dinosaure fa noavinareo ny jerevanay amin'izany raha miova ny toetrandro io ka mifondra ny terre d'Eli io masiny terre d'Eli io makaty Madagascar à une vitesse potiky Madagascar zay ny mahatonga anay hoe ID 21 barre 3 intégration du développement de l'économie, de l'écologie, de l'éducation et de la santé 21 21e siècle 21 moa ratsiraka fa io zavatra hafa barre 3 ao anatiny zay mieritreritra fa raha niaraka nanao mitondritsika na tsy ho aza ratsiraka sy mangataka fitondrana azafady aloha so misy miteny an'izany il sort par la petite porte je suis déjà sorti en 2002 hoy zao hoe misy vinany ty IEM fisandratany zao hoe plan Marshall tsara daholo zany tsisy nitsangana mijoro teo ka milaza hoe za mijoro anapotika Madagascar za mijoro ampiakatra ny délestage na ny vidim-piainana na pauvreté samy tianao tsara daholo ka naho ny atsakambana ny hery ndo anavitra ny Madagascar miaraka na tsy mila miditra raha tsiraka ny hiditra fotondrano tsy angorokarena ny dirany teo hoe asakasaky ny sasany nanao an'izany za tsy nanao an'izany hoy zao hoe zany ny tokony ataotsika
raha izany tanteraka. Il y a plus de neurones dans 36 têtes que dans une tête. Dans 25 têtes que dans une tête. Reo ilay miaraka amitsika ireo manam-pahaizana daholo reo. Sa fitiavan-tena izy fa tsy fitiavan-tanindrazana. Misy milaza hoe tsy ho teneny mpianarana. Voasazo amitsika raha ohatra miemotra ny fifidianana. Voasazon'iza. Ianao angamba voasazo, za tsy voasazo, za tsy manana compte à l'étranger. Je n'ai pas de compte à l'étranger, moi. Ny eritreretinay tamin'izany zavatra efa niainana ane zany zany voafidy 16 voix sur 18 tamin'ny directeur militaire. Tamin'izany fotoana natahotra guerre civile tribale de hoe miazakazaka aloha raha tsiraka natao président de république. Tsy nekeko mbola nangataka condition maromaro zay vao nanaiky. Fa noho tonga teo zany lany nangataka ny hevitry ny vahoaka 16 voix sur 18 miaramila mifidy aleoko mangataka ny hevitry malagasy. Tsy dictateur akory za. Ekenao va la lampanorenana. Ny mahay manam-pahaizana amin'ny lampanorenana constitutionnaliste, ny juriste, droit privé, droit public rehetra natsoko. Rarina Rivondrina, Ranzeve, Dilbert Zafindralam, Portos, Bertrand Bemaef, Honoré Rafalière, tout. Aiza ny constitution mivady amity mety miaty amity. Tiany boky mena, soratako en français et en malgache. Raika enao reo, toko telo Mahamasinaandro, za, troisième pied, je suis votre serviteur, za mpanomponareo. Tsy ekenao reo, very andakazera, lany le izy. Lany le izy, natsoko daholo ny parti politique rehetra, ndao tsika hiaraka navitra ny firenena andamina, nikorontana ny firenena ambony ambany. Porte-avions Clémenceau nanodidina Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Naharitra 9 vola, 9 taona le izy. Zany mahatonga aho amin'izao fotoana izao mahita an'ireo basy fitaovam-piadiana BDB miparitaka ireo, vous savez, raha misy resy amin'ireo, ireo milaza azo gros gabarit, tsy anaiky resy ireo. Ikorontana ny firenena. Efa zavatra efa nitranga zany. Efa nitranga zany tamin'ny 2002, olona tsy lany milaza azo lany. Fa io te milaza hoe 10 à 80% ny communauté internationale. Satria accord de Cotonou européen, Afrique, de milaza hoe tsy ekena tsony ny coup d'état institutionnel et ou militaire, pas de prononciamento, pas de régime de fait. Tany Alger 98 Union africaine de milaza an'izany koa. SADC, charte SADC, charte Union africaine, samy milaza an'izany daholo. Nahoana ary ny communauté internationale ny reconnaître n'Andriamatoa Ravalomanana. Nefa izy tompony aza mireconnaître fa tsy lany. Fahotana mahafaty zay ny fahotana tamin'ny fototra. Péché originel manapotika antsika hatramin'izao mikiky ny firenentsika. Raha tsy amboaritsika zany dia mbola anjaka ny impunité. Anjaka ny impunité. Nahoana olona tsy lany nataonao lany. Nefa Andriamatoa Rajoelina sy ny namany misaziny satria nanao coup d'état. Nahoana ny anankiray tsy nisaziny. Ary ireo communauté internationale reo milaza hoe tsy mahazo mivezivezy voyage tamin'izany fotoana izany. Nefa Maurice io anatin'ny miaraka amitsika miaraka amin'ny Afrique du Sud sy ny namany. Tonga eto zareo amin'ny SADC amin'izao fotoana izao. BDB tamin'izany tsy mbola nisy fivevezena mahakany Maurice mihoatra an'izany. Membre ny SADC izy nefa nitsakitsahany ny fanarahana. Nataony accord de Maputo tsy narahana. Misoniavana fa tsy narahana. Mangalaza Premier ministre d'unité d'union nationale. Nekeny be sy ny maro tsy de consensus fa d'unanimité. Nangatany Andriamatoa Joyandé aho
secrétaire d'État de francophonie. Oui, Andriamatoa Sarkozy nilaza hoe antsoy ratsiraka aname anaran'olona hafa meko ny anara mangalaza. Io candidat tsara indrindra ho izy tsy arema, izy universitaire mpampianatra, professeur frantsay, professeur attitré malagasy, izy sady frantsay malagasy sady katolika ny franc-maçon. Omeko anareo ny curriculum fa nijerenay amin'ny Google fa de ok unanimité. Tsy navela niditra akory tany Addis Abeba amin'le fivoriana. Dernier jour izy zay vao navela niditra. Zany laza hoe tsy mety io raha tsy misy comité de suivi avec pouvoir de sanction. Il y a une bonne ambiance. Io nefa rany 15 jours teto Andriamatoa mangalaza de Kalaknikov nanala azy teo coup d'état iny. Coup d'état en 2002. Coup d'état koa ny 91 miaratsiny amin'ny professeur Zaferbert fa coup d'état fanekeko ihany satria nilaza hoe zany laza hoe tsy miala eto raha tsy élection manala eto. Resy aho de miala, mandresy aho de mijanona. Coup d'état 21 avril io niteneniny Andriamatoa Rajaonarina mampianina ane zany. Idina andalambe asina maty asina mamaratra de miova ny tantara. Zao zay laza hoe ndao andamina tsy ny comité de 25 candidats ane no nanomboka nivory ana fa ny seniny namory anay e midany tsy mety de lazany hoe itiny tsy mety itiny tsy mety ka miverina am'le anina teo aho potiky Madagasikara raha ohatra ny Antarctique makaty Terra Deli mba hitsinjovana ny hoavy zay ny proposition projet oui saka hoe rahantsika rehetra na isika 25 na isika 36 ndao hiaraka andao ambony hazo 2 à 5 millions d'hectares ambony hazo atao fafana atao meuble hazo fihinam-bo tsy isy tsony ny anoana eto Madagasikara 2 millions à 5 millions d'hectares vitatsika zany tompobavy tompolany ary zany azahoana asa ametraka olontsika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isaky ny fokotany mijery an'io hazo maniry io mamboly poma voasary ina moa ty izy goavy tsina ampalibe sosoa pocanelle zaty cœur de bœuf letchi girofle café ilainy firenena zany de sika manao usine andefasana ny zavatsy mba tsy akora anina nefa fa mba efa voahodina plein emploi am'zany asitsika gendarme isaky ny fokotany tokony ampiakarina avo telo eny ny gendarme na avo efatra eny ny gendarme eto amintsika miaramila eto amintsika sy ny polisy eto amintsika ialana amin'ity insécurité azo atao zany misasany laza hoe drone satellite efa niteneny Andriamatoa Ravalomanana any satellite io e satellite ozy ny iadiko amin'ny alatromby io alatromby io ane misy commanditaire io e tsy miaramila sy ny dalo ihany tokony vonona fa le olona commande azy avy ety na avy any velany zavatra niainanay zany pour saboter la deuxième république on a organisé les dahalo zay nanaovanay ny opération tsimitsitsy zay tsy nitsitsy tam'zany ry ka andaotsika amboly azo de miteny amin'ny tanora malagasy ny universitaire sy ny tanora isika de nanao so avy eo amin'ny téléphonie misy filitsika télécell sika nanao an'zany zay nanao an'zany télécell tadidinareo tsara mianangeza be regny zao tsika pour rattraper notre retard en matière d'informatique de tokony isambikiny am'izao fotoana zao 40 000 ariary isambolana de mahavita
tsy andoavam-bola par mois jusqu'à 4G, email, SMS, téléphone, 4G, 40 000 ariary, 10 € par mois en la Réunion. Aty amintsika 40 à 50 € par mois. Tsy rariny zany tompoko. Ka za de aleo mitady partenaire hafa angamba mba hidina hoe tsy avo 10 eny ny internet ataontsika fa mba hoe avo roa eny par rapport amin'ny la Réunion. Io lazaina fa hoe anao éolienne. Any fanambana ane mbola misy éolienne nao e. Tanjego nisy éolienne. Tsy adalandra tseraka ane tsy nanao éolienne, misy antony. Malasa adaly io, le bruit io, nuisance à la longue. Manahirana io raha tsy atao lavitra be anaty ranomasina. Io no gdegdegdegdeg. Malasa adaly io, zay na tonga ane nanao panneau solaire. Tanjafaro. Panneau solaire mampiakatra ny rano. Atao anatin'ny Chine be citerne. 35 maisons payeko volako. Fa tsy volan'ny fanjakana. Nahazo rano 35 maisons. De mahazo jiro. Ampoule à faible consommation, LED, en 99 tompoko. Fin 99, début 2000. Aty amin'ny 2010 eny français vao vulgariser ny LED. Vous savez, ny zavatra ny proposeko raha niaraka sika. De andao no usine d'ampoule LED, le usine d'ampoule tao ambotra raba tao angamba ny Chine nisy azy raha tsy diso potehany. Andao tsika no usine d'ampoule eto Antananarivo. Andao tsika no usine de ferrochrome ao Toamasina. Efa miresaka informatique sika. No avy nyzao tontolo zao ny informatique. Informatique quantique. Efa tokony heritreritra an'izany informatique quantique. Fa tsy janona am'izao. Ary ananatsika ny matière première anaovana an'izany. Ananatsika ny vanadium, ananatsika io ilménite, ananatsika ny colombite. Tsy any RDC rery tsika manan'izany, etso tsika manan'izany, coltan, tantalium, ananatsika zany. Ary raha anao panneau solaire be dia be, ny vernissage de tsy hividy fotsiny zany tsika. Aleo tsika mba manao batterie eto, manamboatra batterie eto. Za zao fa ny eritreritra usine de batterie. Satria mila batterie panneau solaire fa tsy vitan'ny masoandro fotsiny. De za koa mieritreritra hoe efa ahena efa sakanana ny fidiran'ny fiarakodia misy mandeha amin'ny gazole na essence fa tsy maintsy électrique terrain, tsy maintsy électrique. Efa noteneniko tamin'ny taxi brousse zany hoe tsy mety vera atao taxi brousse électrique na hybride no ataonareo satria ho potiky ity izao tontolo zao. Zay mahatonga an'le hoe idée 21. Écologie, avaiza ny écologie. Écologie avy amin'ny Écosse, grec io, teny grec. Ça veut dire la maison. Manomboka ianao, il faut que vous soyez clair avec votre maison intérieure, votre conscience. Zay nahatonga ny teny hoe conscience, conscience, instinct divin, immortel, c'est le te voir. Mandry ny eritreritrao conscience. Ny tranonao, fianakaviana. De cercle concentrique manodidina village. Fokotany, fivondrona, faritany, Madagascar. Le manodidina Madagascar, Comores, la Réunion. De non aligné, groupe de 77. Tokony heritreritra no avy zao tontolo zao tsika. Informatique quantique. De vous savez, mila batterie tsika. Io cobalt nickel, zany zavatra ilaina daholo amin'le informatique ho avy amin'ny révolution numérique. Zany tokony efa eritreretina dian'izao le vinany tsy hoe anao hôpitaly manara-penitra de vita fangara manao hôpitaly arivo anao de isy médecin arivo vo formé eo. Tsy maintsy miformé médecin ianao, tsy maintsy miformé infirmière ianao, tsy maintsy miformé
olona maro anao sekoly sahala am'zao anao sekoly arivo anao tsy maintsy formenao ny mpampianatra za de gaga hoe tsy hoe gaga moa fa ohatrany somary mankasitraka ihany nefa milaza hoe misy indro kely za nampiditra 40 000 mètres frame tamin'ny école zay nateny anankiray milaza hoe za nampiditra 92 000 mpianatra avec kit scolaire ny adino de zao taiza moa zany sekoly zany mètre frame kit scolaire sekoly nambarin-datsiraka ane zany zay le zao ke tokony tsy potehana ny zavatra tsara nataon'ny sasany fa tokony tohizana lanja miakatra ny firenena ny fiainana raha énergie ny tenenitsika misy énergie hafany zany misy ny énergie marée motrice ane sika manana vague misy marée avo de avo be ny marinazy ao Majanga ao Diego zany zavo azo eritreretina daholo zany fa tsy hoe anao foto-drafitra asa anao an'izao apetraka an'izao anapetraka an'izao de mitehaka de fahaizany production za miproposé ataotsika anao usine ferrochrome manana 600 millions de tonnes de fer tsika manana chrome be de be tsika io mampalahelo mio fa efa rovolona hony tsy nahazo karama ny mpiasan'ny chroma zany ny téléphone anamiko ino moa azoko atao am'zany azotsika atao zany azotsika atao manao misy misasa milaza hoe zavatra teneniko tsy maintsy taterahako tadidiko tsara visco efa vita io tsy manafatra tôle tsony tsika oza hoe fankamoa misy tôle azo ny vy tsy maintsy manao galvanoplastie anao manao électrolyse zay vo mavita tôle fa tsy hoe avy ny vy de vita ny tôle oui fa tsy hanome tsiny amy zavatra tsy hainy ny sasany ka hoy za hoe azotsika atao tsara manao usine mamokatra fer à béton efa niteny maro cimenterie teo tout ça ça forme un ensemble fer à béton tsy afaka manao acier noble tsika manao Villebrequin satria iny mila four martin four besmer ary mila charbon coquefiable charbon tsika tsy coquefiable fa raha anao Villebrequin tsika acier noble tsy maintsy mila four martin four besmer charbon coquefiable fa azo atao ny manao tôle fotsiny na manao fil réduction directe zany mahatsara ny eritreritra hoe charbon sako 125 mégawatt efa atao anatin'ny programmako zay fa nantany izy ty efa namidy amin'ny Sri Lanka sako 3 milliards de tonnes efa namidy amin'ny Sri Lanka ka hoy za hoe andao tsika eritreritra lalina no avynyty firenen'ity fa tsy vitany hoe terre à terre za zao efa mahita 55 000 hectares azo volena en 2-3 ans autosuffisant malagasy zavatra tsy vitako tanatin'ny boky mena zany ekeko satria betsaka ny sakana betsaka ny sabotage natao na ny malagasy izy nandoro ny boky mena ahoana moa ny afahako manao an'izany raha ny malagasy izy mandoro ny boky mena za fa mahita 55-60 000 hectares am'izao fotoan'izao azo ambolena vary azo ambolena azo anaovantsika koa huile mba autosuffisant malagasy azo atao zany tamin'ny fotoan'andronay eny nanao anina zay ino filaza azy micro hydraulique ho an'ny tantsaha nanao micro réalisation lasa de potiky micro hydraulique micro réalisation Sorifema namidy amin'ny privé Ambatondrazaka nosy boribory nanaovana semence sélectionnée natondrala riz de luxe zany dolo ny ainako potehana ny zavatra tsara mba natao na ny université reo fa tokony amboarina daholo fa simba tsy misy entretien lalana tamatavy-taninarivo efa tsy azo ale atsony fa tsy nid de poule atsony fa nid d'autruche ny aérodrome za moa niteny hoe za iny voasakana tsy afaka mipetraka teto noho ny brouillard teo tamin'ny zara tamin'ny fa ngatsika tsy manana ILS ny avion tsika tsy manana
tamin'ny fotoanandro reny nany ILS ndroplanina tamin'ny fotoanandronay io aérodrome misy goudron rehetra io manana VOR DME amin'izao fotoan'izao antanio ny armady antanio reny mpanamory reny aéroport efatra angamba sisa na telo manana VOR DME zany rehetra zany manapotika an'ity fireneny ity koa za hoe tsy hany médecine sasany fotsiny aho zao satria raha many médecine andreo mpitondra reo a dia many médecine vaoaka malagasy koa nanaraka azy ka tsy zany no eritreretiko eto fa hoe andao tsika andamina ny tany tsy ny fanjakana anao fanorenany sy fanarenany fotony azo atao zany miaraka za zao raha hoe lany za anaraiky dolo ro namana rehetrarehetra ohatrany tamin'ny 75 andao tsika anao fanarenana fanorenany fotony anova constitution mba iarahany be sy ny maro no anao ekena le constitution ary amin'izay fotoan'izay zay lany tsy obina zay resy tsy akoraina zany ny fandamina lazain'ny olona fe mpanakorontana mpandamina zay fa tsy mpanakorontana sasany laza hoe tsy mpanakorontana zay fa mpanangana en tout cas tsy rahatsiraka mihitsy ny mpanakorontana ka zay ny hoe la tompoko avy sy tompoko lafa miala tsiny miala fondro a miala saloy fitra misy voatonotony anaran'ny sasany fa hoy za hoe mba betsaka ny maty a betsaka ny na tamin'ny 2002 na tamin'ny 91 na tamin'ny 2009 na tamin'io farany teo oka tsy atao ohatrany akoho voatsidehana tomobile fa olo reo olombelo reo fa aza jerem-potsiny sala am'izany dia ny vahiny ray ve manao tombozotra manery antsika hoe ataovy ny dialogue malgaso malgasy dia isika gasy tsy mety hanao an'izany manontsy FFN-tsika teo malasa tsy nano ohatrany loviantsao jerem-potsiny ohatrany mpimampondra mahita vato amin'izao fotoan'izao nataony CFN io jerem-potsiny ohatrany mampondra mahita vato andanina vola nefa tsy ampiasainy hoy za hoe on ne respecte pas la signature donnée on ne respecte pas la parole donnée zay ny problème atsika ka betsaka ny zavatra azo atao miaraka tsy hoe za ta hisehoseho hoe mahay an'izao na mahay andry a fa hoy za hoe il y a plus de têtes de neurones dans 25 têtes que dans une il y a plus de neurones dans 36 têtes que dans une tête zay tokony anavotana an'ity firenena malalatsika ity ary azo atao zany fa tsy ny vahiny ny baiko antsika isaky ny teteky isaky ny teteky isaky ny androvaky zao regnesana vilagny ritra avy zareo ina ny hevitrao sy dimy efintelo inefatra nandray ny Union européenne nandray ny OIF nandray ny SADC nandray ny Union africaine ohatrany dridrango le zavatra io ihany naveriny keo ohatrany disque aloka zay moa fa antitra raha teo dia io ihany miverimberiny eo makanoty nareo rehefa tsy ampiarinareo le zavatra ina maharatsy fampiavanam-pirenena ao anatin'ny tombozotro zany ao anatin'ny constitution zany dia mampiatra an'izany dia miteny ratsy c'est pas un gros mot la réconciliation nationale n'est pas un gros mot mialatsiny a manjary sika zao miteny eto dia mialatsiny amin'ny anaran'ny faniry misandoatra izy satria ary tsy sao dia ataon'ny olona hoe zay amin'ny faritany fianaran-tsoa ihany no gadrainy teo ny tantely Andrenarivo Colarle faniry soa i Claudine i gnagnagnagne fianaran oka tsy hiditra am'izany tsy zany divisé par 43 eo amin'ny $20 $25 par an sahalanisa moyenne tafavoaka tsika vitatsika autoroute zany afaka manao banque vaovao tsika nanao banque tsika banque de solidarité malgasy vina daholo zany ny zanako sofiratsiraka sofiranay no deuxième contributrice docteur Ravel John avy any Majunga no premier tonga ny Aravalmana dia namidiny amin'ny Sinoa any Hong Kong banque de solidarité malgasy azotsika velona asiny mahampalahelo mahamenatra sady marary ohatrany tonga bakivaky hoe Maurice kely io hoe manana banque anankiroa eto amintsika tsika tsy manana ny aminy Gabon manana banque eto amintsika Maroc manana banque eto amintsika Français manana banque roa na telo eto amintsika afaka manao banque hafa tsika
poste io a efa tsy misy firotsony ny taratasy a efa numérique dao ny zavatra rehetra ataontsika banque io banque de développement banque ho an'ny tantsaha azotsika atao zany afaka manao raffinerie vaovao tsika efa nisy raffinerie teo a frantsay moa fetsy de ny pétrole avy any a Elfas Total ihany no azony diovina atao tonga zay de tsy mety asio vice breaking amizay a afaka bahoaka tsony ka ataontsika tsy manam-bola zany gasy efa mahantry d'accord zao ary angatahana aminareo raha andeha ihany io fividianan'io raha mahatsiaro teny ianareo de zao ndao tsika hiara amin'ny tsy miaty manota misy mangalatra koa gadrainy mangalatra koso gadrainy mangalatra omby gadrainy averina amin'ny tompony ny akoho na ny koso na ny tomobile na ny omby nahoana misy mangalatra fanjakana nahoana tsy sazina intelo inefatra zany ny tranga teto Madagasikara za tsy milaza hoe sazio Andriamatora Valmana efa niavany zay zao tsy mangataka sazo tsony satria tokony mo sazo omena azy ranoraraka tsy azo rofony fo zay hoe nanova constitution izy première république Andriamatora Tsirana deuxième république Ratsiraka troisième république Jafelbert république tsy fantatra Valmana république tsy fantatra poésie d'accord zao de zao d'accord rehefa aveo oui monsieur le président oui monsieur le président tetezamita zao iainantsika zao andao anao tetezamita tena izy accord politique tena izy mialatsiny rehefa tonga manina barony misy latsa eo a misy nama manao plus satria tonga amin'le fiteny hoe anakandriana avomaty manahira rehefa avy tsy maintsy mba misy zavatra kely na de atao hoe aza toy ny voatsinapy kely ihany toko atolotra zanao avy amin'reto namana rehetra ireto a mba ho fandraisan-tanananao amin'izao mbola misy anatrany avy amin'ny zareo candidat fity amin'ny olotsotra to sao de tsy miposy ka dia makasika tompoko makatena Andriamatora filoha fa raha izay asa mognevitra reto candidat reto nefa mila afaka andresy lahatra ny namany izy fa tokony tsisy ako ifidianan'io de vita raha salatro madame fahinisy soa nakazaka fitenenana to misaotra indrindra aloha amin'ny fitenenana mikasika ny zavatra voalazanao teo ihany no ny zavatra nataiana kely sy mikasika ny fandarana zay tranga maty satria terena mafy de mafy a misy ny fividianany ity amin'izao amin'ity fotoana ity a nefa tsisy niomana tamin'izany ireo fitondram-panjakana na niomana hangala-bato ny tena marina ny olona zay ahazo an'izany ala-bato zany a no mbola tsy fantatritsika fa raha ohatra ka maintenu daty ny fividianana io a dia isika rehetra miarahita izany eo hoe izara no hangala-bato eo fa isika rehetra iambina ny zavatra navaka anay dia izao eo amin'ny TVM dia misy masamy teny aza resana ntsony ny famonjana-panjakana tamin'ny 2009 zay zany dia ohatrany hoe mamahana lalitra ny malagasy zany iza moa no tsy nahita hoe fanana zao ngamba le famonjana-panjakana tamin'izany dia tsy azo resana fa ianao ngamba ny anisan'ny mahalala hoe misy tokoa ny famonjana-panjakana tamin'izany ary io rehefa natao a dia assumena rehefa natao le izy dia ekena hoe misy zany a ninona antony fa tsy hoe natao le zavatra dia lazaina hoe tsisy tamin'izany fa niala fotsiny le olana zao nde avy eo koa amin'izao dia lazaina hoe nisy fidianana teo nareo tsy te hitsidina nareo tsy tianao isoratra anahana any amin'ny
tany nefa fahita zao fa ny olona rehetrarehetra nasorona. Zay zavatra zany fanamafena kely tiako entina mba tiako koa itenenao kely mikasika ny zavatra tamin'ireo izay fa ny tantara tsy fanadino ary tsy adala koa ny malagasy rehetra na hoe nanofy tamin'ireny andro ireny. Fanampin'izay zaho vavolombelona fanonganam-panjakana tamin'ny 2009. Ka ao anatin'izany ny tenako. Oui, j'assume. Zany laza hoe tamin'ny andro président Tsiranana nasaina nanao coup d'état tsy nanaiky. Je suis pas un homme de coup d'état. Indroa tamin'ny andro Ramanantsoa. Fity tsy lany izy. Donc manongana fanjakana tsy izy io satria izy nilaza hoe zaho dia anao deuxième tour nefa tsy nanaiky deuxième tour izy. Izy hoe andao miaraka manongana azy sika fa sans effusion de sang. Tena fanonganam-panjakana iny. Ray zay. Faharoa io milaza hoe zaho olona tsy mahitana revolver akory. Fangano mila revolver vao manonga-panjakana. Ny zavatra nitranga tamin'ireny dia zao. Nanoratra Andriamatoa Rajoelina, misy nilaza taminy zao soratana. Nanoratra tany amin'ny HCC hoe za Rajoelina olon-tsotra io dia mangataka ny hevitrareo amin'izao izy mitondra ny zavatra ity. Satria Andriamatoa Ravalomanana nanomeny le fitondrana amin'ny miaramila directeur militaire sur mon conseil. Zany ny conseiller anio tamin'ny Ravalomanana hoe le plus ancien dans le grade le plus élevé tokony ménage. Tsy fantatra zareo zany le plus ancien dans le grade le plus élevé fa nataony. Dia tonga amin'ny sasany dia hoe zay ny plus ancien nefa hafa ny tena plus ancien dia misy fanjevo tao. Mbola amina eo le anasary tamin'izay fotoana ireny. Dia nanoratra amin'ny HCC zany olon-tsotra. Dia namaly ny HCC. Monsieur le Président ekena fa zao. Le olona tsy ndrazy hoe za président Rajoelina manoratra aminao. Le HCC mamaly oui monsieur le président fa nataony monsieur le président Saad. Ahoana tsy mahafanonganam-panjakana an'izany tompoko. Fanonganam-panjakana zany. Ka raha tiantsika hoa niala amin'le hoe tsy maty manota dia tokony lazaina marina izy ny diso mamela eloko sika 4F tsy manino fa ny zavatra nisy dia tsy maintsy zakaina araka ny lazaina teo nanonga-panjakana reo nanonga-panjakana ny 21 avril teo satria modina zany hoe io zay lazaiko hoe antsasa manila amin'ny article 100 amin'ny teny gasy manongana ny premier ministre sy ny gouvernement 2/3 amin'ny assemblée nationale oui ny teny frantsay dia efa mifandaka reo anankiroa reo petatoko le lalam-panorenana fity anala ny radonary mampianina rareo dia zay natonga an'le hoe élection anticipée votery tsy maintsy niala zany ngarainy alohan'ny fotoana tokony ialany nefa 25 janvier vao vita ny mandany ka manontany tena zahay manontany ny HCC hoe inona ny argument d'irriment, je dis bien argument d'irriment na cas de force majeure nanerenareo nanao fifidianana élection anticipée iny mba lazao anay satria raha tsy zany dia anticonstitutionnel ny zavatra nataonareo. Donc avelao ny 35 candidats sangara ny HCFI maro anisa toy zay ianareo roa natelo nanao accord politique miafinafina tany no anao didiky felehibe amin'ity fireneny ity. Antsika rehetra ty fireneny ity tsy any vahiny ka dia aleo sika rehetra no hitantana azy miaraka mampandroso azy miaraka. Farany de farany misy journal officiel milaza hoe ty ny liste bureau de vote amin'ity toerana ity tsy ho lazaiko eto 38 tamin'ny 2013 48 tamin'ny 2015 70 amin'izao fotoan'izao. Zany ny journal officiel navoaka ny CENI mifandaka amin'ny journal officiel navoaka ny ministère ny intérieur. Zany zava-misy.
dia araky le voalaza tamin'ny zavatra nataonay tamin'ny TVM atao inona 100 PV 100 000 PV madame Fanirso malaza hoe 206 000 déjà 100 000 sur 25 000 bureaux de vote c'est trop vous manquez 200 atao inona donc misy suspicion légitime misy faisceau de présomption pour une suspicion légitime que vous avez mangarahara andao mangarahara atao mangarahara ny fitondrana ny zavatra rehetra atao amin'ny fandaminana atao mangarahara dia andao tsika hiaran-dinika anamboatra ny zavatra tsy mety anadio ny zavatra tsy mety nettoyons les écuries d'OGH voilà fantanina ray no mbola tsy mety mangina tonga président tena tsy mahay mangina misy monsieur le président sady fantanina ihany izy ny suggestion zany zay vahoaka tsotra dia ohatra tsy dia malala ohatra faiza marina ny lalan'le any 50 boe ity dia reto ary dia miantso koa andreo candidat ampo izay milaza ho favori zany dia farafarasiny afaka dity reto koa raha ohatra ka mametraka an'izay nefa sa bentikeo raha ohatra ka manao feuille de route dia manombo efa mitovy ny zavatra natao tany amin'le hoe conférence souveraine ihany ani zany fa dakandrala fotsiny manampitsofina izy dia tsy maheno ka ilay vahoaka tsy dia malala ohatsy any raha anatina leny hatreto ohatrany hoe doublon sy ny triplon zany no fantatry olo nefa le olona tsy convaincu hoe inona ataonareo tsy mahavity ininy anareo izy olotsotra ka zay tsy mpanongam-panjakanako zay tsy mpanongam-panjakana zao matsy ny problème mipetraka nanontany aho ny Jeune Afrique sy contradictoire ave ianao izy contre ny eo dia efa sady milaza mbola tsy maty ny ana micro alefaso mbola mandeha za toko dia tsy mbola niala teto Tananarivo tsy mbola nanao propagande satria le zavatra fa oza hoe raha ataondrareo ihany io za milaza hoe transparency internationale c'est pas la peine tsisy vola ao anatin'ny compte de campagne satria za tsy nanao campagne dia zavatra autorisé tao amin'ny TV plus tao amin'ny TVM ihany nataoko donc tsy mila mandrotsaka vola ao kory aho fa ny zavatra teneniko dia zao tamin'ny Jeune Afrique mais c'est normal laoa raha tsy nandrotsako candidat avy dia afaka niteny zao zavatra teneniko zao oui tadidinareo tsara tamin'le boky voky iny niamony boky tsy manambola hoy ny TVM amin'le ambony tsimbony ohatriny mena vola ho avy indray dia tara loatra fa dia laso zay dia hoy za tamin'ny Nicolas Rabemananjara andriamatoa Nicolas Rabemananjara azonareo atao hoe manao ny direct eny zany atao jerentsika tonga tany ny TV plus sakanany miaramila te oui hitanao zay satria tsy candidat mitendry zay fotoan'izay andriamatoa Revrakoto teneniko hoe alaiky baraky eto anareo devant la communauté internationale satria ny sakananareo ny direct teka ataoko fa nahazo alalina tamin'ny président tamin'ny premier ministre tamin'ny ministre dia natao ihany moa le izy tany fa tanao zany voasakatsakana raha tsy zao mirotsaka fidiny zao tsy afaka manana accès aux médias normal nitsoka avao fa nidoran'ny olona 2 millions de dollars ka ozy hoe anananay vola ny fanjakana 2 millions de dollars 5 à 10 millions de dollars tary zavatra ao anaty constitution ao anaty ampiarina constitution ekeny daholo be natao misy 80 juriste atao amin'ny CCI vato province autonome voalohany deuxième état fédéral troisième ty état unitaire décentralisé ty kinona tsy ampiarina zay fotsiny angatahany allô ifandaminana le zavatra fa tsy anao didiky fe lehibe anao kazy anao dictate isan'andro zao ka io oza hoe raha ohatra mirosy any izy da avelo izy anina amizao za mangataka ny voaka malagasy fidio zao avy amiteny fidio numéro 21 Didier Ratsiraka raha mbola mahatsiaro za tsy manao propagande fa fidio Didier Ratsiraka anaova miracle tsika hoe zay tsy mila vola be nareo tsy mila t-shirt nareo tsy mila casquette nareo tsy mila orchestre nareo fa io babanay sa magnano baba
samy magnano rangahy ny abany io ny fidinay za tsy mangataka 7 milliards de dollars hitako zany za mahita 25 à 50 milliards de dollars tsy vidianako t-shirt tsy vidianako casquette fa za hoe anarenako ny firenena miaraka aminareo rehetra miaraka amin'ny 25 candidats miaraka amin'ny 36 candidats miaraka amin'ny vahoaka malagasy manontolo fa raha ohatra kosa misy zavatra tsy mety eo zay voalohany hitsangana ilaza hoe io le zavatra tenenay io le osiko dia mandray nkiony oka raha malagasy oka raha voaka malagasy tsy anenina orinao ny enina tsy aloha fa afara hoe tahaka zay aza manao tahaka zay tsony fa zao dia zao dia jereo no avinao fa misy manao amboletra any misy manao didiko fe lehibe tsy mety amin'ny firenentsika zany ary tsy mendrika amin'ny firenentsika voilà rahatsika makapena ny matoky mbola betinanao vatiny ainao ary mbola hotanteraka tokoa mivinanao ampiraisana ty firenena azo sory amizay ary ty fa dia mikatona teo izy zareo amizay izy mikatona fa fe mitsahato ny tokony misy fe mikatona larana faraky amin'ny roapolo ambiny tatokana kandida ampitraikefa afaka mbola mila caméra ny zany mila caméra tsy mandray traikefa no anaovana ny fanarena pirenena kandidany fampiavana pirenena fidiofa ampitraikefa ny amiraly larana faraky amin'ny roapolo raha mandinika ny saiko larana faraky amin'ny roapolo no ilaiko atolotriza omena izy efa misy cadeau ity jus de fruit zareo miteny azy Matukia Numero 21 Amiral Lideratsiraka larana faraky amin'ny roapolo ambiny tatokana kandida ampitraikefa traikefa no anaovana ny fanarena pirenena kandidany fampiavana pirenena fidiofa ampitraikefa ny amiraly larana faraky amin'ny roapolo raha mandinika ny saiko larana faraky amin'ny roapolo no ilaiko Matukia Numero 21 Amiral Lideratsiraka larana faraky amin'ny roapolo ambiny tatokana kandida ampitraikefa traikefa no anaovana ny fanarena pirenena kandidany fampiavana pirenena fidiofa ampitraikefa ny amiraly larana faraky amin'ny roapolo raha mandinika ny saiko larana faraky amin'ny roapolo no ilaiko Matukia Numero 21 Amiral Lideratsiraka larana faraky amin'ny roapolo ambiny tatokana kandida ampitraikefa traikefa no anaovana ny fanarena pirenena kandidany fampiavana pirenena fidiofa ampitraikefa ny amiraly larana faraky amin'ny roapolo raha mandinika ny saiko larana faraky amin'ny roapolo no ilaiko Matukia Numero 21 Amiral Lideratsiraka larana faraky amin'ny roapolo ambiny